Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar dessa reunião conjunta com os amigos da Itália e me sinto muito honrado pelo convite e agradeço a tutti. Molte grazie per l'invito. È molto onorato e felice di essere qui con gli amici italiani e ringrazia tantissimo dell'opportunità. Pois bem, nós já fizemos uma primeira conversa, uma palestra sobre o tema da transição planetária, enfocando as questões relativas à pandemia do coronavírus. Bene, abbiamo già fatto con Geraldino una conferenza sul tema della transizione planetaria in relazione alla pandemia da Covid, coronavirus. Eu acredito que a maior parte de vocês participou desta oportunidade conjunta, e a minha sugestão de hoje é que nós fizéssemos mesmo um bate-papo, uma conversa fraterna. Dentro do que me fosse possível, eu responderia às questões, às dúvidas e às perguntas que surgissem por parte de vocês. E crede che insomma la maggioranza di noi abbia partecipato a quella conferenza sulla transizione planetaria e quindi in questa seconda occasione si mette a nostra disposizione per fare una conversazione appunto sul tema proposto, chiarendo dubbi, ascoltando gli interventi dei presenti, commentandoli insieme. Então, sintam-se à vontade, completamente à vontade, de me perguntarem, de colocarem suas dúvidas. Quindi sentitevi a vostro agio e liberi di poter fare, sollevare le vostre domande, i vostri dubbi. E dentro do possível, se eu souber as respostas, naturalmente, eu estarei aqui para atendê-los. Nei limiti del possibile, se saprà insomma rispondere alle domande che verranno fatte, si mette a completa disposizione. Pois bem, esse tema da transição planetária ligado às mudanças do mundo de hoje é um tema que envolve muitas questões. Bene, questa tematica della transizione planetaria collegata ai cambiamenti del nostro pianeta è legata a sua volta a moltissime altre questioni. Allan Kardec já havia escrito na sua obra que a doutrina dos espíritos ela influenciaria todos os campos do conhecimento humano. Allan Kardec, nella opera sua della codificazione, aveva già chiarito il fatto che la dottrina degli spiriti avrebbe gettato luce su ogni campo del sapere e della vita umana. Ele próprio perguntou que não se afirmando, não é, que não seria de se admirar que seria necessário um grande tempo, um tempo longo, para que a humanidade terrestre absorvesse esses conhecimentos espirituais. Egli stesso affermò che non ci sarebbe nulla di cui meravigliarsi se all'umanità sarebbe servito un tempo, un periodo anche esteso per assimilare tutte quelle conoscenze che ci ha trasmesso. E que neste período de assimilação, a doutrina dos espíritos iria naturalmente ser confrontada e ser também assimilada por questões relativas a tanto questões sociais,
políticas, filosóficas, científicas e religiosas do mundo inteiro. E degli stesso disse che questo bagaglio di conoscenze avrebbe dovuto essere assimilato nei più disparati campi dello scibile e dell'attività umana, tra i quali nella vita sociale, quindi a livello sociologico, della politica, della filosofia, della conoscenza scientifica e in generale appunto di tutti i campi del sapere e dell'attività. Na obra O que é o Ah. Espiritismo, Allan Kardec vai dizer, inclusive, que não é pretensão do Espiritismo se impor como uma religião a toda a gente. Ecco, un altro dei campi su cui si sarebbe dovuto assimilare la conoscenza spiritista era la religione e la religiosità. E nell'opera Che cos'è lo spiritismo, lo stesso Kardec precisa il fatto che la dottrina degli spiriti non si sarebbe imposta come religione in modo forzato a nessuno. Mas que, não obstante, os seus princípios fundamentais poderiam ser assimilados por todos. Ma al tempo stesso i suoi principi fondamentali avrebbero potuto essere assimilati da tutti, De modo tal que no futuro da humanidade nós teríamos judeus espíritas, muçulmanos espíritas, católicos espíritas, protestantes espíritas, budistas espíritas. in modo tale che in un prossimo futuro potremmo avere ebrei spiritisti, musulmani spiritisti, cattolici spiritisti, protestanti spiritisti, buddisti spiritisti. Isto não quer dizer que eles abandonariam as suas convicções religiosas. Ciò non significa che debbano queste persone abbandonare le loro credenze religiose, Mas que, com o avanço da ciência, comprovando os princípios fundamentais do Espiritismo, esses mesmos princípios espíritas seriam incorporados em suas próprias doutrinas. ma che grazie all'avanzamento della conoscenza scientifica, gli stessi principi della dottrina spiritista sarebbero naturalmente assimilati all'interno delle loro credenze e dei loro valori, proprio grazie a questo progresso scientifico. Então, este é o ponto principal que nós chamamos hoje de ápice da transição planetária. E quindi questo è il punto principale che noi definiamo oggi come apice della transizione planetaria. É o ponto em que nós vivemos hoje em 2020 e no início de 2021. È il periodo che stiamo attraversando noi, cioè questa fase di fine 2020 e inizio anno 2021, em que, segundo a previsão de Chico Xavier, a ciência tomaria a si uma tarefa gloriosa. ed è il periodo indicato da Chico Xavier come quello della scienza che avrebbe fatto suo, diciamo, sua una missione, un compito glorioso. Ele, especificamente sobre isso, falou no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo em 1971. Di questo ne parlò proprio alla televisione in un programma intitolato Pinga Fogo nella TV Tupi di San Paolo del 1971. E nós estamos no limiar de tempos novos
em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Noi siamo alle soglie di un tempo nuovo in cui la scienza scortinerà, ossia aprirà davanti a noi un orizzonte come una finestra davanti all'universo. É justamente agora que começarão as grandes mudanças científicas e tecnológicas que haverão de descortinar para o conhecimento humano a realidade do espírito. Ed è proprio grazie a questo progresso scientifico e tecnologico che la scienza aprirà davanti a sé un cammino di progresso della nostra civilizzazione. Então, nós vamos entender, por exemplo, quais são os princípios fundamentais do Espiritismo, estudando a obra de Kardec e Chico Xavier. Quindi capiremo bene quali sono i principi dell'opera dello spiritismo, in particolare delle opere di Allan Kardec e Chico Xavier. E, ao mesmo tempo, vê-los sendo confirmados pela ciência humana. E al tempo stesso li vedremo questi principi confermati dalla stessa scienza umana. Nós vamos ver, por exemplo, que no Livro dos Espíritos, capítulo 3º, Allan Kardec escreveu: as ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem caminhando junto com a ciência. Nel terzo capitolo del Libro degli Spiriti, Allan Kardec dice che le idee religiose, al posto di essere rimpicciolite o annichilite, ottengono un maggior innalzamento, nobilitazione grazie al progresso scientifico. Então, por exemplo, a doutrina dos espíritos antecipa o paradigma da espiritualidade. Per esempio, la dottrina degli spiriti anticipa il paradigma della spiritualità. Mas não é ela e não somos nós, os espíritas, quem vamos prová-lo. Ma non sarà né la dottrina degli spiriti né noi proveremo ciò. Serão os missionários da ciência nas universidades, nos centros de pesquisa e nas empresas de alta tecnologia que haverão de fazer essas descobertas. Bensì saranno i missionari all'interno delle università, dei centri di ricerca, degli istituti che si occupano di avanzamento tecnologico a fare queste scoperte. Então, dentro dessa questão, nós temos, por exemplo, algumas coisas já em andamento e já realizadas. Entro queste questioni abbiamo comunque già qualcosa che sta progredendo e qualcosa che si trova già realizzata. Por exemplo, o Prêmio Nobel de Física de 1963 foi dado ao Dr. Eugene Wigner. Per esempio, il premio Nobel per la fisica del 1963 fu dato a Eugene Wigner. Ah, Wigner. Wigner. Ah, sim, agora entendi. E ele foi quem descobriu, com experimentos científicos, a consciência quântica. Ed egli scoprì attraverso esperimenti scientifici la coscienza quantistica. Pela qual ele disse: o cérebro é descrito de maneira ordinária dentro da mecânica quântica, mas a mente não.
esta não estaria sujeita às leis da fisica. Egli affermò che il cervello è ordinato in una maniera sistematica da un punto di vista quantistico, ma la coscienza, a consciência não. A mente, sim, a consciência, Ah, la coscienza no, non è possibile ascriverla entro questo paradigma quantistico. que ela não está sujeita às leis da física. Perché non è soggetta alle leggi della fisica. Assim, qualquer ato de olhar e observar Così come qualsiasi atto di guardare e osservare determina o que ele chama de colapso quântico específico das partículas que constituem o cérebro. determina quello che lui definisce come collasso quantistico, specifico delle particelle del cervello. E o colapso quântico da consciência quântica tem a sua ação de influenciação no espaço-tempo biológico. E questo collasso quantistico del cervello quantistico ha la sua manifestazione. Não do cervello, da consciência quântica. È verdade. È questo collasso quantistico della coscienza quantistica ela tem, por favor, age no espaço-tempo biológico. Agisce nello spazio-tempo biologico. Obrigado. Então, a consciência quântica é não local. La coscienza quantistica non è locale. Não é material. Non è materiale. Mas a ação da consciência, do pensamento, se dà no espaço-tempo biológico, na matéria. Ma l'azione della coscienza, che è il pensiero, avviene nello spazio-tempo, cioè all'interno di un contesto materiale. Ele estava nada mais, nada menos. Lui stava facendo nient'altro che a confirmação científica da existência do espírito. La conferma scientifica dell'esistenza dello spirito. Uma vez que a própria doutrina espírita já havia antecipado que o espírito era não material. Una volta che la stessa dottrina spiritista aveva anticipato questa informazione, cioè lo spirito non è materiale. Está lá na obra de Allan Kardec, quando Kardec aborda a questão dos 3 elementos básicos e fundamentais do universo. Si trova nell'opera di Allan Kardec nel punto in cui lui affronta ed espone i 3 elementi fondamentali che costituiscono l'universo. Que são os 3 princípios básicos: Deus, o Criador, causa primária de todas as coisas. Sono i 3 principi basilari: Dio, creatore, causa primaria di tutte le cose. Inteligência suprema. Intelligenza suprema. E as criaturas divididas entre matéria e espírito. E le creature divise tra materia e spirito. Está claro que na própria obra espírita já se explicou que o espírito é o princípio inteligente do universo. È già esposto in modo chiaro nell'opera spiritista che lo spirito è il principio intelligente dell'universo. E que a matéria lhe serve como veículo de manifestação e evolução. E che la materia gli serve come veicolo di manifestazione e di evoluzione. Este modelo quântico da consciência já
devidamente provado pela ciência, vai mais além. Questo modello quantistico della coscienza, già approvato dalla scienza, va oltre. Por exemplo, na revista Scientific American, cujo título é The Neuroscience of Identity. Per esempio, nella rivista Sciences of America, Scientific American, Science of America, no título The Neuroscience of Identity, a neurociência da identidade. Sotto il titolo La neuroscienza dell'identità, foi exposto outra questão que o Espiritismo já havia antecipado. È stata esposta un'altra questione che lo spiritismo a sua volta aveva già anticipato. É o que se chamou modelo do pensamento pelo eletromagnetismo, ou modelo quântico do pensamento. È ciò che si chiama attività del pensiero attraverso l'elettromagnetismo o lavoro quantistico del pensiero. Esse experimento foi feito por Jacobo Greenberg Zilberbaum. Questo esperimento fu fatto da Jacob Greenberg Zilberbaum numa experiência prática realizada por vários cientistas que, para comprovar o modelo quântico de consciência, acabou atingindo outra comprovação, a comprovação da interação não local de diversas consciências separadas por distâncias enormes e até por países diferentes. O que foi chamado, então, de consciência, aliás, desculpem, de comunicação quântica. Questa prova scientifica proviene da esperimenti fatti da un gruppo di scienziati per appunto provare la coscienza quantistica però nel corso di questo esperimento hanno fatto un'altra scoperta, e cioè l'interazione tra le coscienze avviene in modo spaziale, cioè anche di fronte a distanze enormi, e questa seconda scoperta, diciamo, qual è un nome che... Comunicazione quantica. Ecco, a questa scoperta viene dato il nome di comunicazione quantistica. Isto nada mais é do que a questão que nós espíritas chamamos de mediunidade. Questo non è altro che ciò che noi spiritisti chiamiamo medianità, pela qual todos os seres inteligentes da criação podem se comunicar pelo potencial do próprio pensamento. Attraverso la quale tutti gli esseri intelligenti della creazione possono comunicare con gli altri attraverso l'azione del pensiero. Nesses dois exemplos que eu citei, nós temos já a ciência comprovadamente entrando na seara científica que o Espiritismo havia antecipado. Già da questi due esempi capiamo che la scienza sta già mettendo i piedi dentro quell'area di ricerca e sviluppo scientifico preconizzati dallo stesso spiritismo. Então nós temos, de um lado, o Espiritismo do século XIX, com Allan Kardec, e do século XX, com Chico Xavier, falando sobre espírito, matéria e mediunidade. Quindi abbiamo da un lato lo spiritismo del XIX secolo con Allan Kardec, dall'altro lo spiritismo del XX secolo con Chico Xavier, che ci parlano entrambi di spirito, materia e medianità, e tutto questo sta avvenendo
confermato. E hoje, o mundo científico das pesquisas quânticas já afirmam a realidade da consciência quântica e da interação quântica do pensamento, chamada então de comunicação quântica. E oggi il mondo scientifico che abbraccia la fisica e la scienza quantistica conferma l'esistenza della coscienza quantistica e dell'interazione quantistica, chiamata anche interazione quantistica, è isso, né? Sim, a Interação minha verdade, a comunicação quântica. è comunicazione quantistica. Ou seja, palavras diferentes que expressam a mesma realidade. Ossia parole diverse che esprimono la stessa realtà. É justamente o ponto em que estamos da alvorada de um novo mundo, È proprio in questo momento in cui ci troviamo, e cioè all'alba del nuovo mondo, e nós veremos nos próximos 37 anos, che noi vedremo nel corso dei prossimi 37 anni, até 2057, fino cioè al 2057, cada vez mais a ciência penetrando as realidades paralelas, os universos paralelos, as que nada mais são do que os planos de vida distintos, vedremo sempre di più la scienza che penetra all'interno delle dimensioni parallele, degli universi paralleli, che non sono altro che le altre dimensioni, e chegaremos ao ápice, então, da descoberta definitiva da vida espiritual. e giungeremo all'apice con la scoperta a livello scientifico della vita nel piano spirituale. Já não mais será do âmbito da especulação filosófica ou religiosa, E non si tratterà più di essere all'interno della speculazione filosofica o religiosa, mas passará a integrar o conhecimento e a sabedoria humanas como fato científico inquestionável. ma bensì si tratterà di integrare la conoscenza e la saggezza scientifiche dell'essere umano come fatti indiscussi. Como no passado, as descobertas científicas também caminharam nesta mesma direção. D'altronde anche nel nostro passato le scoperte scientifiche sono progredite, hanno avanzato attraverso queste stesse tappe. Por exemplo, se nós voltássemos ao século de Allan Kardec, na França de todas as luzes, em Paris de todas as luzes, e falássemos com eles que pouco menos de um século depois nós estaríamos voando de uma cidade a outra nos aviões, provavelmente eles se ririam de nós. Facciamo un esempio. Se andassimo indietro nel tempo, nella Francia del XIX secolo, cioè dell'epoca di Kardec, e andassimo proprio a Parigi, la città dei lumi a livello mondiale, e dicessimo alle persone, ai parigini dell'Ottocento, che noi tra meno di un secolo saremo in grado di volare da una nazione a un'altra, anche in gruppi numerosi, loro probabilmente avrebbero riso di noi. Exato. E essa é a grande realidade. A ciência caminha a passos largos, sempre desvendando horizontes novos. E quindi vediamo che la scienza avanza a larghi passi,
cercando di conquistare e di fare propri orizzonti sempre nuovi. E Chico Xavier nos previu exatamente que esta última fase da transição planetária E Chico Xavier aveva proprio previsto che noi in quest'ultima fase del processo di transizione planetaria viveríamos esta explosão de conhecimentos científicos, confirmando a existência do espírito, confirmando a vida após a morte, confirmando a mediunidade, confirmando a reencarnação, confirmando a pluralidade dos mundos habitados e a existência de civilizações extraterrestres irmãs da humanidade. Aveva appunto previsto che in questa fase ci sarebbe stata un'esplosione di conoscenza scientifica che avrebbe portato a provare l'esistenza dello spirito, a provare la comunicabilità con gli spiriti, quindi la medianità, a provare l'esistenza della vita in altri mondi, a provare quindi la pluralità delle esistenze, a provare appunto l'esistenza di altre civiltà al di fuori del nostro pianeta. Então, o que hoje pode nos parecer distante e absurdo acabará por se tornar realidade fática. Quindi tutto quello che ora ci sembra lontano e assurdo finirà con il diventare una realtà formata da fatti comprovati. E qual que é a consequência disso tudo? E qual è dunque la conseguenza di tutto questo? O que Allan Kardec havia previsto na sua obra, dizendo que o Espiritismo veio destruir o materialismo. Ciò che Kardec aveva già preannunciato nella sua opera, cioè che lo spiritismo e lo spiritualismo è venuto per distruggere il materialismo. Ou seja, nós não temos a pretensão de substituir nenhuma religião ou nenhuma escola filosófica. Ossia, noi non abbiamo alcuna pretesa di sostituirci a qualche scuola religiosa, anzi a qualche religione o a qualche scuola o corrente filosofica. Ao contrário, o Espiritismo veio com a missão precípua de destruição do materialismo. Al contrario, lo spiritismo è giunto con la missione principale di distruggere il materialismo. Antecipando filosófica, científica e religiosamente as realidades fundamentais que envolvem o espírito imortal. Anticipando da un punto di vista filosofico, scientifico e religioso le realtà che vive lo spirito immortale. E é justamente o papel que se atribui nesta virada de transição planetária à comunidade científica. Ed è proprio questo il ruolo che viene attribuito in questa fase di cambiamento di passo nel corso della transizione planetaria alla comunità scientifica. Nós tivemos na pergunta 798 do Livro dos Espíritos, no comentário final, Noi abbiamo nella domanda 798 del Libro degli Spiriti come commento finale que o próprio Kardec previu que após a sua própria geração, talvez seriam necessários duas ou três gerações de incredulidade. Lo stesso Allan Kardec aveva previsto che dopo la generazione, dopo la sua,
sarebbero state necessarie probabilmente altre 2 generazioni di incredulità. 2 o 3. E quindi alla fine 3 o 3, perché c'è anche quella dopo di lui. E ele próprio vai concluir que a quarta geração, ou aquela que faria a transição planetária, o faria em meio século. E inoltre conclude dicendo che la quarta generazione, dopo la sua, avrebbe portato avanti la transizione planetaria in circa mezzo secolo. Isso ele diz no item 30 do capítulo 18 do livro A Gênese. E ciò è affermato nell'item 30 del 18° capitolo della Genesi. Então, basta somarmos, não é? É uma questão matemática. Kardec desencarnou em 1869. 2 ou 3 gerações de 50 anos seriam gerações de incredulidade, ou seja, gerações mais ligadas ao mundo de expiação e de provas, cuja característica principal é o materialismo. Si tratta qua di fare la somma. Kardec disincarnò nel 1869, 2 o 3 generazioni, le 2 o 3 generazioni successive alla sua con incredulità, e quindi a ogni generazione circa 50 anni, e quindi queste generazioni, la maggioranza delle persone facenti parte di queste 2 o 3 generazioni, erano più legate al mondo di prova ed espiazione che a quello di rigenerazione, cioè più vincolate alla materia. Ao materialismo. Al materialismo. Então nós temos 1869, 1919, a primeira geração, com a primeira grande guerra mundial e a pandemia da gripe espanhola. Quindi abbiamo dal 1869 al 1919 la prima generazione dopo Kardec, che si conclude proprio con la prima guerra mondiale e con l'influenza spagnola. A segunda geração, de 1919 a 1969, 50 anos, cuja característica principal é a Segunda Grande Guerra Mundial e a chegada do homem na Lua. E in seguito abbiamo la seconda generazione dal 1919 al 1969, i cui atti principali sono stati la Seconda Guerra Mondiale e si concluse poi con l'approdo dell'essere umano sulla Luna. E depois, então, o último período, a terceira geração de incredulidade, que Chico Xavier vai falar que é a data limite para a humanidade. E in seguito abbiamo la terza generazione di incredulità, che si conclude con quella data che Chico Xavier ha definito come data limite per l'umanità. Ainda tempo de incredulidade que vai de 1969 a 2019, com a pandemia, que se encerra logo a seguir com a pandemia do coronavírus. Quindi vediamo che va dal 1969 al 2019, che fatalità si è conclusa proprio con l'arrivo della pandemia nell'ultimo tratto del 2019. Mas nós ganhamos crédito, nossa geração que viveu esses 50 anos, ganhamos crédito espiritual vigoroso. Ma comunque questa generazione che ha vissuto durante questi ultimi 50 anni, quindi noi, abbiamo ottenuto anche un importante credito spirituale. Porque, ao contrário das gerações duas anteriores, nós não nos entregamos a uma guerra de destruição mundial. Perché diversamente dalle 2 generazioni che ci hanno preceduto, noi non ci siamo consegnati a una guerra di livello mondiale. Nós conseguimos nos suportar uns aos outros, como nações, como culturas diferentes. Noi siamo riusciti a sopportarci gli uni gli altri come nazioni e anche come culture comunque diverse.
E por isso mesmo, nós temos agora grande desafio. E proprio per questo abbiamo adesso tutti noi una grande sfida. O desafio de continuar nos integrando, embora tenhamos todas as nações, culturas diversas, crenças diferentes, ideologias também diversas e origens differentes. Abbiamo cioè la sfida di continuare a integrarci sempre di più e sempre meglio, nonostante abbiamo credenze diverse, culture diverse, ideologie diverse, origini diverse. E precisamos buscar o caminho do encontro. E abbiamo bisogno di cercare sempre il cammino dell'incontro, sabendo e reconhecendo as nossas diferenças, essendo consapevoli e riconoscendo le nostre differenze, para descobrir o que nos une. per scoprire quello che ci unisce. Porque a grande verdade é que nós todos somos irmãos, uns dos outros. Perché la grande verità è che tutti noi siamo fratelli, gli uni degli altri, Filhos do mesmo Pai. figli dello stesso Padre. E precisamos aprender a nos amar como Jesus nos amou. E abbiamo bisogno di imparare ad amarci così come Gesù ci ha amati, não importando as origens, as crenças, a posição social, cultural. O próprio Mestre nos deu o exemplo na Galileia e na Judéia distante de como interagir com toda a população, dos e non, mais poderosos aos mais humildes. e non dobbiamo dare molta importanza alla differenza di culture, di origine, di posizione sociale, culturale. E quindi lo stesso Gesù ci ha dato esempio di questa convivenza nella stessa Giudea, nella stessa Galilea, attraverso il favorimento di una convivenza tra persone estremamente ricche ed estremamente povere, per esempio. Então, o que nos resta é buscar a unidade na diversidade. Quindi quello che ci resta da fare è quello di cercare l'unità nella diversità. Isso nós podemos fazer. Nós já temos maturidade espiritual e científica para fazê-lo. E questo noi lo possiamo fare. Noi abbiamo già la maturità scientifica e spirituale per farlo. Então, este é o grande desafio que nos aguarda. De um lado, a nossa reforma íntima, a nossa evolução espiritual, e de outro lado, a evolução científica e tecnológica que abrirá à humanidade inteira novos horizontes. Quindi è questo il lavoro che dobbiamo fare. Da una parte la riforma intima per l'evoluzione spirituale, dall'altra l'evoluzione scientifica e tecnologica per il bene e il progresso dell'intera umanità. E nós já fazemos jus a esse progresso. E noi sentiamo anche che è un nostro diritto questo progresso, uma vez que vencemos a nossa tendência belicosa de autodestruição. una volta che vinciamo, superiamo la nostra tendenza bellicosa di autodistruzione. Então precisamos abrir os horizontes mentais e os horizontes também do sentimento para entender finalmente que somos uma única humanidade. Quindi abbiamo bisogno di aprire gli orizzonti tanto mentali quanto sentimentali per intendere che facciamo parte tutti di una
stessa e unica umanità. E a ciência nos ajudará muitíssimo nesse processo. E la scienza ci aiuterà moltissimo in questo processo. Quando o Chico Xavier conversou comigo sobre esta época, e ele previu este momento, ele me disse, se a gente vencesse os 50 anos da data limite, que se encerraram em 2019, que nenhum de nós poderia prever os avanços maravilhosos que teríamos a partir de então. E lo stesso Chico Xavier, nel periodo in cui Geraldino convisse con lui, rivelò a Geraldino che se l'umanità fosse riuscita a giungere alla data limite senza appunto provocare guerre mondiali, nessuno di noi avrebbe potuto prevedere l'avanzamento scientifico e tecnologico che si sarebbe sviluppato a partire da quel momento. E é exatamente o ponto que nós estamos hoje. Eu tenho muito contato com pesquisadores e cientistas da América do Norte e também do Oriente, da Europa, que estão pesquisando os avanços tecnológicos da medicina, das terapias, de tratamentos, de avanços inimagináveis no campo da genética, e o que eu tenho ouvido deles é que nós estamos na beira de grandes descobertas. E lo stesso Geraldino è in contatto con comunità, gruppi di scienziati e ricercatori in varie parti del mondo, soprattutto del Nord America, dell'Oriente e dell'Europa, i quali nei campi della medicina, della terapia, dei trattamenti, della genetica e di altre aree sono sulla diciamo, soglia di compiere delle importanti e rivoluzionarie scoperte. Não por acaso, hoje é dia que nós todos devemos comemorar, porque pela primeira vez na Inglaterra está se aplicando a primeira vacina contra o coronavírus, num esforço gigantesco da comunidade científica mundial, que em tempo recorde atingiu este paradigma de tratamento em apenas 10 meses. Lembrando que antes deste momento, o tempo mais rápido que a ciência havia alcançado este objetivo durou 10 anos. E nós conseguimos fazê-lo em 10 meses. E tra l'altro oggi è un giorno speciale che resterà negli annali, che bisogna commemorare proprio perché oggi è stato sono state somministrate le prime dosi di vaccino contro la Covid-19 e in Inghilterra, grazie allo sforzo della comunità scientifica a livello mondiale. E quindi in 10 mesi è stato fatto questo sforzo gigantesco da parte della scienza, cosa che nella precedente occasione era stato fatto in 10 anni, cioè di arrivare al paradigma del vaccino contro il virus. Então, isso mostra a velocidade com que as mudanças futuras chegarão. Quindi questo è un assaggio di come le scoperte, le conquiste scientifiche del futuro giungeranno, cioè sempre più velocemente. E isto vem confirmar justamente o que Chico Xavier havia me dito. E tutto ciò conferma esattamente quello che Chico Xavier gli aveva detto. Uma das palavras dele foi que
a medicina atingiria finalmente o progresso de conhecer a cura de todas as doenças. E uno di questi dettagli che gli trasmise Chico fu che la medicina sarebbe arrivata a scoprire le cause di tutte le malattie che affliggono l'umanità. Existe grupo de empresas de tecnologia de ponta na medicina, nas terapias que se referem à edição de genes. C'è una impresa, una industria, un gruppo che si trova all'avanguardia nell'ambito della tecnologia e sta lavorando su terapie para genes. La edição de genes. La edizione per fare l'edizione di geni. gene. É grupo seleto de empresas norte-americanas. È un gruppo scelto di imprese, di compagnie statunitensi que trabalham hoje na tecnologia chamada CRISPR. Che lavora all'interno di una tecnologia chiamata CRISPR. Tem a CRISPR Therapeutics, tem a Beam Therapeutics, tem a Editas Medicine, tem a Intellia, tem também a Vertex e a Regeneron. Sì, ha elencato i nomi delle imprese che fanno parte di questo gruppo selezionato di imprese, appunto. Para que se tenha uma ideia do que este grupo está fazendo, a Editas Medicine, por exemplo, deve anunciar em breve a cura da cegueira. Tanto per dare un esempio, la Editas Therapy sta arrivando, insomma, alla cura della cecità. A Beam Therapeutics deve anunciar em breve a cura da surdez. La Beam Therapeutics tra poco dovrebbe giungere alla cura della sordità. E todas elas unidas, simplesmente com a edição de gene, eles pegam gene, a tecnologia CRISPR é assim, eles pegam gene da pessoa doente e editam esse gene. E depois reintroduzem esse gene na pessoa doente e todo o código genético dela é mudado com a nova codificação. Per esempio la CRISPR lavora in questo modo, preleva il gene dal paziente che deve essere sistemato, edita quel gene, lo reinserisce nel paziente e quindi, diciamo, in questo modo si ristabilisce la salute. E os relatórios científicos que eu tenho acesso le relazioni scientifiche a cui Geraldinho ha accesso dizem que eles estão na proximidade de atingir este mesmo sucesso no que concerne a 6.000 doenças do corpo físico. Dicono che sono ormai vicini ad arrivare alla cura con questo metodo di circa 6.000 malattie. E vejam bem, essa questão é uma questão que não está distante, é uma questão muito próxima e que está refletida, inclusive, na evolução do preço dessas ações na Bolsa de Valores de Nova York. Quindi non si trattano di cose lontane da noi, ma bensì
si tratta di conquiste a noi ormai vicine e che la vicinanza, la prossimità di queste conquiste si riflette anche nella borsa, l'andamento dei titoli di queste compagnie, proprio perché nella borsa di New York stanno aumentando sempre di più il loro valore. Por que que eu trago essa questão prática? Perché vi sottopongo questa questione pratica? Para mostrar que esses avanços são reais, não são fantasia. Per mostrarvi che questi avanzamenti sono reali e non sono fantasie E que eles trarão consequências inimagináveis. e che porteranno a conseguenze inimmaginabili Com relação à própria comunidade médica, com relação à própria comunidade científica dos grandes laboratórios farmacêuticos e também com relação às práticas de tratamento. grandi cambiamenti in relazione alla comunità medica, alla comunità scientifica e quindi all'industria farmaceutica e in generale alla possibilità di usufruire di innovativi trattamenti. Com acesso de todos a custo muito mais barato. E con accesso a queste terapie, a questi trattamenti aperto a tutti e con costi sempre più bassi. Como vocês podem imaginar, isso vai naturalmente fazer o que nós chamamos em inglês de disruption, que é a disruptura de muitas estruturas atuais. E come potrete immaginare, tutto ciò porta alla disruption, cioè alla soluzione di continuità, alla rottura dei sistemi attuali. E a grande verdade é que para que nós venhamos a erigir uma nova sociedade, E tutto questo per capire che noi, affinché possiamo erigere una nuova società, teremos que enterrar as velhas estruturas. dovremmo sotterrare le vecchie strutture. Toda estrutura cuja base seja o materialismo haverá de ser supplantada. Tutte le strutture che sono basate, che sono fondate sul materialismo, dovranno essere soppiantate, sostituite. Hoje em dia, o acesso à informação e, naturalmente, a velocidade de conhecimento dos fatos cotidianos atingiu culminâncias. Oggigiorno l'accesso all'informazione, ossia la velocità con cui acquisiamo le notizie in tempo reale, è giunto al suo culmine. Embora esse processo seja processo tumultuoso, E sebbene questo processo sia tumultuoso, ele favorece que a verdade prevaleça. tutto ciò in realtà favorisce il fatto che la verità prevalga. Por exemplo, avançando no tempo, o Chico Xavier vai me prever que as tecnologias de televisão, sendo aperfeiçoadas, em algum momento do ano 2050, chegarão finalmente ao plano espiritual. Per esempio, se dovessimo avanzare nel tempo, Chico Xavier ha fatto l'esempio della tecnologia della televisione che nel 2050 sarà avanzata a tal punto da
Desculpe, não entendi direitinho. A tal ponto de descobrirem os planos espirituais Attraverso da televisão. através da televisão. Ah, ecco. Quindi la tecnologia che sta dietro i televisori nel 2050 permetterà ai televisori stessi di scoprire la realtà spirituale. Que este momento será, entre aspas, por acaso. E questo avvenimento, questo momento sarà, tra virgolette, perché sappiamo che nulla è a caso, ma casuale. Casuale. Mas que será definitivo. Ma che comunque sarà definitivo. E que nós teremos aparelhos em nossas casas, em nossas famílias, E noi avremo degli apparecchi, delle apparecchiature nelle nostre case, nelle nostre famiglie, para conversar e interagir com os nossos entes queridos que já desencarnaram. per fare delle conversazioni, interagire con i nostri cari, i nostri familiari che sono già disincarnati. E isto é a morte da morte. E questa è la morte della morte. Já ninguém mais duvidará da existência da vida após a morte do corpo físico. Perché nessuno più potrà dubitare della vita, dell'esistenza dopo la morte e la vita dopo la morte del corpo fisico. Porque nós conversaremos com os espíritos com aparelhos físicos, tecnológicos. Perché parleremo con gli spiriti attraverso apparecchiature fisiche, tecnologiche. E o Chico In Xavier videoconferenza. Como? In videoconferenza. Como agora? Igual como esta. Sim. Vocês estão na Itália e eu estou no Brasil. Estamos conversando. Proprio come adesso, lui è in Brasile e noi siamo in Italia. Non sarà diverso. Não será diverso. A diferença é que estarão em outros planos da vida. L'unica differenza è che si comunicherà attraverso due piani diversi della vita. E o Chico Xavier ainda brincou comigo que neste tempo os médiums ficariam desempregados. E Chico Xavier, scherzando con lui, disse anche che a quel punto, in quel periodo della nostra storia, i medium saranno disoccupati. Porque nós não precisaríamos mais deles. Perché non avremo più bisogno di loro. Mas quais são as implicações disso? São gigantescas. Ma quali sono le implicazioni di tutto questo? Beh, sono gigantesche. Porque já não é mais a especulação religiosa e científica de que se trata. Perché non si tratta più di speculazioni religiose o scientifiche. No, filosofica o religiosa. O speculazioni filosofiche o religiose. Mas, de fato, científico, inquestionável. Ma appunto si tratterà di un fatto scientifico indiscutibile. Aí, por exemplo, uma questão surgida desta questão. Se houve um crime e alguém desencarnou vítima de um assassinato, o próprio assassinado pode ser entrevistado para desvendar o crime. Quindi solleviamo una questione legata a quest'altra questione, cioè di fronte a un omicidio la persona assassinata, grazie a questi strumenti tecnologici, potrà ella stessa smascherare l'assassino comunicando, interagendo dal mondo spirituale. Isso vai ter implicações gigantescas no mundo do direito e nas instituições que cuidam da giustizia. Tutto questo avrà implicazioni gigantesche anche nel mondo del diritto e nelle istituzioni che si occupano della giustizia. Estes exemplos que eu citei justamente para mostrar a todos as grandes transformações que nós viveremos nos próximos 37 anos. E questi esempi
sono illustrativi tanto perché possiamo renderci conto delle gigantesche trasformazioni che avverranno nei prossimi 37 anni. Transformações, por exemplo, no campo da política, da, 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 da universidade, da família, das relações sociais. O Chico vai dizer, por exemplo, para mim, que a humanidade chegará num ponto muito em breve que as grandes diferenças sociais desaparecerão, como vai desaparecer também a fome, a parte de carência de determinadas nações e inúmeras oportunidades de trabalho e aperfeiçoamento, de estudo, surgirão que nós nem ainda temos possibilidade de suspeitar. E quindi enormi cambiamenti nel campo della politica, nelle università, nelle famiglie, nelle relazioni interpersonali e lo stesso Chico Xavier ha affermato che per esempio spariranno le grandi differenze sociali, problemi come la fame, le ingiustizie e inoltre si creeranno delle possibilità di lavoro, di studio, di formazione, di attività che al momento ci risulta difficile anche solo immaginare. No próprio programa Pinga Fogo, ele responde em nome de Emmanuel a respeito da automação. Naquela época, a palavra utilizada por Chico Xavier era automação. E sempre tornando al programma Pinga Fogo, Chico Xavier rispose attraverso Emmanuel a una domanda servendosi di un concetto che lui definì come automazione. Que a automação chegaria e favoreceria a humanidade ao tal ponto que a desobrigaria dos trabalhos mais grosseiros com a terra, com as indústrias e com as atividades manuais. Quindi questa automazione, disse Chico, sarebbe progredita a tal punto e avrebbe aiutato a tal punto l'essere umano da risparmiargli il lavoro, per esempio, più grossolano, manuale, come il lavoro della terra, il lavoro industriale, in generale appunto tutte quelle attività che richiedono consumo, energia fisica, diciamo. E deixando, então, às populações e à humanidade mais tempo disponível para aquisição de conhecimentos, de cultura e de sabedoria. E in modo da permettere alla popolazione e all'umanità intera di usufruire di un maggior spazio di tempo per acquisire conoscenza, arricchire la propria intellettualità e acquisire maggiore saggezza. E este momento já está chegando, porque nós temos, por exemplo, conhecimento de grande desenvolvimento de uma nova indústria, que é a indústria da inteligência artificial e da robótica. E questo momento sta già arrivando perché abbiamo informazioni sugli ultimi progressi e avanzamenti dell'industria relativa all'intelligenza artificiale e alla robotica. No campo dos transportes, por exemplo, nós vamos ver o fim da indústria extrativa do petróleo e do carvão. Nel settore dei trasporti, per esempio, noi vedremo la fine dell'industria di estrazione del petrolio e del carbone. E novas tecnologias
já presentes, já existentes hoje, dominarão os transportes humanos através de baterias, tanto quânticas quanto também elétricas. E quindi nuove tecnologie stanno già sorgendo e si avvaleranno sempre di più della batteria, tanto batteria quantistica quanto batteria elétrica. E essa nova revolução, como por exemplo a substituição por energias renováveis, né? Energias eólicas ou solares, já é fato. E questa nuova rivoluzione, cioè la sostituzione degli impianti di produzione energetica attuali con quelli che usano l'energia rinnovabile, come l'energia eolica, l'energia solare, sono già dati di fatto. Está revolucionando todos os setores humanos. E tutto ciò sta rivoluzionando ogni settore umano. A partir de hoje, o que nós estamos vendo em tecnologia da informação, a internet das coisas, a chegada do 5G, do 6G e até o 15G. Quello che noi stiamo vedendo oggi, cioè è relativo alla tecnologia dell'informazione, quindi a internet, alla tecnologia 5G, sì. A internet das coisas. All'internet delle cose, 5G, 6G, e qua oggi già... Até o 15G. Fino al 15G. Fará com que nós tenhamos a capacidade, por exemplo, de todos os nossos aparelhos, em nossas casas, em nossas empresas, em nossas indústrias, em nosso comércio, em nossas universidades, eles se comunicarem entre si por inteligência artificial. Ecco, tutto questo renderà capaci, in grado, tutti i nostri apparecchi tecnologici che abbiamo a casa, al lavoro, nelle nostre industrie, nelle nostre imprese, nei negozi, eccetera, di collegarsi tra di loro attraverso queste intelligenze artificiali. É uma revolução gigantesca. È una rivoluzione gigantesca. Alguns estimam essa revolução científica e tecnológica em uma nova economia equivalente a de 60 a 80 trilhões de dólares. E qualcuno stima questa nuova rivoluzione della tecnologia e della scienza intorno dai 30 ai... Não, entre 60 e 80 trilhões de dólares. Dai 60 agli 80 sono trilhões, mil bilioni. Mille miliardi, bravo. Miliardi. Esatto, 1000 miliardi che sarebbero 12 zeri. Dai 60 agli 80 più 12 zeri. Nos próximos anos. Nei prossimi anni. Não é coisa de distância. Eu estou falando para a década de 20. Non si tratta di cose distanti, stiamo parlando degli anni 20. Quelli che abbiamo cominciato. Agora, novos empregos, novas funções, novas atribuições para muita gente trabalhar. Quindi nuovi impieghi, nuove funzioni, nuove qualificazioni, diciamo, per che le persone possano inserirsi nel mondo del lavoro. Isto é uma realidade presente hoje. Questa è una realtà presente già oggi. Então, vejam, mais alguns anos, só completar esse ponto, mais alguns anos, nós não precisaremos mais dirigir os nossos carros.
tra qualche anno non avremo più bisogno di essere noi a guidare le nostre macchine. Os nossos carros andarão, carros, ônibus, trens e aviões. Quindi macchine, ma anche autobus, treni, aerei, serão dirigidos por inteligências artificiais interconectados com todos os veículos ao redor instantaneamente. Saranno guidati da intelligenze artificiali interconnesse istantaneamente con le intelligenze artificiali presenti nei veicoli attorno a loro, alla loro posizione. Com uma precisão inestimável. Una precisione incredibile. Isto será o fim dos desastres de automóveis, de trens, de ônibus e aviões. E ciò segnerà la fine dei disastri, degli incidenti, delle automobilistici, di treni, degli autobus e degli aerei. Principalmente porque a inteligência artificial respeitará as leis do trânsito. Esatto. In primo luogo perché le intelligenze artificiali rispetteranno sempre le regole stradali. E se manterá sempre a segura distância dos veículos vizinhos. E si manterranno sempre a una distanza di sicurezza dai veicoli vicini. Então, como vocês podem ver, é uma alvorada de um mundo novo. Nós só temos que agradecer estarmos juntos neste momento na Terra, vivenciando este novo dia, a chegada deste novo dia. Quindi è l'alba di un nuovo mondo, come potete vedere, e noi dobbiamo soltanto ringraziare per poter essere qua tutti insieme, presenti in questo momento e che stiamo proprio accompagnando e assistendo a questi cambiamenti epocali, incredibili, di grande rinnovamento. Então não há razão para pessimismo, não há razão para tristezas, não há razão para desânimo. Ao contrário, nós temos que nos alegrar pela bênção da nova sociedade que erigiremos a partir de agora. Quindi non c'è spazio per il pessimismo, la tristezza o il disanimo. Anzi, dovremmo essere molto felici, allegri per fare parte, partecipare a questi cambiamenti che segneranno una nuova era, daranno inizio a una nuova era di maggiori felicità. Então, claro, serão anos difíceis, porque anos com profundas mudanças. Quindi è chiaro che saranno anni difficili proprio a causa di profondi cambiamenti. Mas temos que ter a noção que essas mudanças todas são para o bem comum, para a melhoria da umanidade. Ma dobbiamo avere presente la nozione che questi cambiamenti sono necessari per il bene comune, per il miglioramento dell'umanità. E para se somar a essas grandes mudanças humanas da humanidade terrestre, E da aggiungere a questo grande cambiamento dell'umanità terrestre, nós ainda teremos a chegada das civilizações extraterrestres, ad aggiungersi avremo anche l'arrivo delle civilizzazioni extraterrestri que, segundo Chico Xavier me afirmou, nos trarão avanços científicos e tecnológicos mais ainda inimagináveis. che, secondo le parole di Chico Xavier,
porteranno a noi ulteriori avanzamenti scientifici e tecnologici inimmaginabili. Bem-vindos, então, ao mundo novo que já começou. Benvenuti dunque in questo mondo nuovo che è già iniziato. Muito obrigado. Grazie.